नमस्कार मो घर रोसई के आपण मानू समस्त स्वागत करुच्ची। देखंतु मु एठी नेची सजना साग आपण मानू देखौची। सागटा आपण माने जानि छथि केते विटामिन देह पाई केते उपकार। मु सजना साग करिछि अनेक प्रकार। आज गोटे आइटम बनेबी सजना सागर समस्ते खाइबा को भल पाइबे। देखंतु मु कोन कोन नेछि सजना सागर पकेया को। मु एठी नेछि कखारू आलू सजना साग देकी भाजीबा पाई। चलंतु वर्तमान सजना पत्र आगे पाखुड़ा पाखुड़ा करी छड़े नबा आपन को देखाउची। वर्तमान सजना पत्र को भल से पाखुड़ा पाखुड़ा करी नबा। मैं एठी जागा गोटे नहीं आछि सजना सागटा भल बाछि नबा। वर्षा दिन देखिकी टिके बाछिबा। देखो एमती पाखुड़ा पाखुड़ा करके बाछि नेबे आपण माने भल से। डांग गुड़ा रहिले भल लगे राहिया लगे। डांग गुड़ा भल कि बाछि नेबे एमती बाछि नेबे डांग गुड़ा। सागटा मु बाछि आनी देखो भल से धोई आनी एठी आनी कखारू आलू काटी आनी पियाज काटी आनी। चलतु वर्तमान गैस ऑन करबा भाजीबा। देहटा भल नहीं भल लगुनी। अरे बा कड़ाई रे पोटल भजा रही भाजी खाइकी गले पोटल भजा तेल अच्छी से तेल रे भाजवा। गैस टा ऑन करबा। मु केमती भाजुची आपण माने देखंतु। सागटा तो केते भल देह पाई समस्ते खाया निहाती दरकार। तेल पकई देवा। तेलटा अच्छी कम दबा टिके। तेलटा मु पकई देछि। सागर टिके जीरा सोरिष फुटैले भल भल बास्ना है। सागटा भी भल लागे। कला सोरिष जीरा मिसेकी फुटा है। देखौछि आपण मानकु देखो कला सोरिष जीरा लंका नहीं गोटे सुखिला लंका ताकू छेड़े की पकईदबा। बर्तमान फुटणटा पकईदबा। फुटी गलानी काटिकी रखी जो पियाजटा बर्तमान देदेबा। पियाज कटाटा पियाज को हल्का भाजवा भाजवा बेस को जरईबानी। सजना सागर अनेक प्रकार आइटम हो पार विभिन्न प्रकार करके खाईपर। साग गोटे एमतिया जिनस समस्त को भारी भल लगे खाइबू। पियाजटा देखो मोर अधाटा जरी जाइए। बर्तमान आलू कखारू देदेबा। आलू कखारू दे भाजवा। कखारूटा टिके मु मोटा मोटा काटी आलू पूरा पतला काटी जमती कखारू साथी आलू सीझिब। हलदी गुंड अल्प दबा। लुणटा स्वाद अनुसार दबा। वर्तमान 2 मिनिट बेसी है 2 मिनिट छाड़ीदबा। से साग मु काटी आनी। सागटा मु धोईकी रखी बर्तमान काटी आनी छाड़ी देती। से भितर सागटा मु काटी आनी। बर्तमान सागटा देदेबा। देखो भजाटा हो आसला।
ଶାଗଟା ତା ଉପରେ ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିକିରି ଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ହାଲକା ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ନେବା। ଶାଗଟା ଭାଜିବାକୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଶାଗ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇ ବଛା ବଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାଜିବାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା ମୋର କେମିତି ଭାଜି ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଶାଗଟା ଉପକାର। ମୁଁ ସଜନା ଶାଗର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନେଇକିରି ଖାଏ। ତରକାରୀ ବନାଏ, ଡାଲି ବି ବନାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନାଏ। ଶାଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ନେଉଟେଇ ଦେବା ଟିକେ। ସିଝିଗଲାଣି। ଅଧିକ ଶାଗ ସିଝେଇବେନି ଆପଣମାନେ। ଅଧିକ ସିଝେଇଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି। ଶାଗଟା ପକ୍କା ହେଇଯାଏ। ଶାଗଟା ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ଜରିବ। ଶାଗର କଲର୍ କେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବାକୁ ଦେବେ, ମାନେ କେବେ ଫିକାଳିଆ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ଫିକା ହେଇଯାଏ ଯେଉଁ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା, ଭଲ ଲାଗେନି। ଶାଗଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରିକି ଖାଇଥିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଜିଲି ଆପଣ ସେମିତି ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଘର ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପାଖରୁ ଶାଗଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଶାଗ ଭଜାଟା। ଦେଖଉଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନ ଖାଉଥିବେ ଏମିତି ଭାଜିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।